ይሄ ወንድማችን ህልም ብዙ ጊዜ ያስቸግረኛል ይበዛብኛል አንዳንዴ ኸይር አንዳንዴ ሸር ባዝካር ነው መተኛው በውዶ ነው መተኛው ምን አስጨነቅ توضيق يا أخي فليس المنام كتابا تفتحه لتنظر فيه الغيب منام وهلم ማለት አንዳንድ ሰዎች ዘንድ የሚገለጥ ኪታብ ነው ገይብ ሊያዩበት ገልጠው የሚያዩት ቆይ ስለተኛ ልጃቸው መጥቶ አንድ ሰው ልጃቸውን ከጠየቃቸው ቆይ ልተኛ ከዛው መልስ የሚፈልጉት ከመናሙ ወሬ ሰብሳይ ሸይጣን እንደፈለገ ይጫወትባል ربما ተቃራኒ ያሳያል فأحسن شيء في هذا أحسن في اليقظة لا يضرك ما رأيت في المنام قاله ابن سيرين إمام المعبرين رؤيا بمفتاح يتاوقوا يا إمام ابن سيرين هي متو منام لأندي أيوه هي لسو منام ما شاء الله عندنا سودهم يتنيال منام الحمد لله أنت منام يايو بزو سوش منام يايو هذا لما هم قال لو دكام قاروج يهدو يمتو أصلا بزو زي رفت في نورنا منام متاقية يترقاق انقلب سيهون وإلا قشت ነው قشت طيب أنت ملكام خير سراهون طبق دينهن طبق وسأل الله من فضلك فضل طيق لا يضرك متلاو ነገር ካይ ኢየሱስ እንዳመላከቱት ወደ ግራ ዞር በል ቶቶበል በግራ በኩል ወደ ሌላኛው ጎን ዞር በል فتعوذ بالله من شرها كشر بالله تطبق ለማንም አትናገር لا يضرك አይጎዳ እነዚህን አራት አዳቦች ከጠበቅ አትጎዳ በግራ በኩል ተውተው ማለት ወካለህበት ጎን ዞረህ ወዛ በኩል መተኛት ከሸራው በአላህ መጠበቅህ ለማንም አለመናገር ይሄ አዳብ خير ከሆነ ደግሞ ወህመድላህ عليها አላህን አመስግን ለወዳጅህ ንገር فلا تبني الاحكام بالمنامات منام حكم አይገነባበት منام አየው እንዲህ ነው ግድ የግድ ربما مناماቸው ማይወፈቁ አይነት ሰዎች ልትሆን ትችላለህ አንድ ቁም ነገር ከማያዩ ሰዎች ሁሌም ያያሉ ግን ቁም ነገር የለም አንዳንድ ሰዎች ሁሌም አንተ ሩእያ ብትፈታላቸው ደስ ይላቸዋል ዛሬ እንዲያየው ዛሬ እንዲሆንኩኝ ሲጀመር ያዩትን ነገር ራሱ እኮ አላዩትም በትክክል ማለት አያስታውሱትም እሺ ምንድነው ያያችሁት ይጀምሩና መንገድ ቀረደ እኮ አሁን እኛም ለመፍታት አንተም የሆነ ቦታ የሆነ ነገር አደረስን በቃ እዚህ ነው ቆም خلاص امشي لك ما قد خلص ارجو ثاني مره شوف لي والله المستعان على كل ايه تفلقبت الرؤيا الصالحه قال يسرس الرؤيا من الله والحلم من الشيطان خير بالصراط كونك الله زند ነው ከዛ ውጭ ያለው ጭንቀቱ ማስፈራራቱ ይሄ ሸይጣን ነው ليهزن الذين آمنوا فلا تبالي